হ্যালো ফ্যামিলি, আমি শুভনীতা তোমাদের জন্য খুবই সুন্দর সুন্দর কিছু কর্সেট নিয়ে আজকে চলে এসেছি। তো চলো দিনটাকে একটু দেখে নেওয়া जाए, যেটা ভালো লাগবে स्क्रीनशॉट নিয়ে व्हाट्सएप कर देवे। आज मैं आप लोगों को बहुत ही सुंदर सुंदर कुछ कॉर्सेट दिखाने वाली हूँ, तो अब बस एक एक करके देखते रहिए। जिसको जो पसंद आएगा स्क्रीनशॉट लेके हमें व्हाट्सएप कर देना। फर्स्ट आप लोगों को दिखा रही हूँ ऐसे मेरून कलर के ऊपर कैप्सूल मटेरियल में एक कुर्ती से। जस्ट देखो ये जा रही है कुर्ती का लुक, ठीक है। बहुत ही एक सुंदर सा पीस है, पूरा फ्लोरल प्रिंट में आपको मिल रही है ऐसा वी नेक के ऊपर। एंड देखिए नेक पोर्शन में आपको पूरा ऐसे एम्ब्रॉयडरी वर्क मिल रही है 3/4 स्लीव्स के साथ, ठीक है। कुर्ती में ना आपको राइट साइड में पॉकेट भी मिल जाएगा। एंड इसके साथ आपको सेम प्रिंट के ऊपर ही ऐसा एक स्ट्रेट पैंट मिल रही है, जैसे आपको कॉर्ड सेट में मिलती है सेम वैसे ये आपको इसके साथ ऐसा एक पैंट मिल रही है। देखो ये जा रही है, इसके साथ ऐसा है पैंट। बहुत ही एक सुंदर से मटेरियल के ऊपर आपको मिल रही है। साइज आप बुक कर सकते हैं 38, 40 एंड 42, 44, 46। 38 से लेकर एकदम 46 साइज तक आप ये सब कॉर्ड सेट बुक कर सकते हैं। জাস্ট পিসটা তোমরা দেখো, অসম্ভব সুন্দর কিন্তু রয়েছে, দেখতেও খুব সুন্দর, পরেও তোমরা খুবই আরাম পাবে। তোমরা আগে অনেকবার এই কাপড়ের মধ্যে আমাদের থেকে কুর্তি নিয়েছো, রেসপন্স খুবই ভালো রয়েছে। তো তোমরা কিন্তু এটাও দেখতে পারো, দারুণ লাগবে। আর সব থেকে বিশেষত কি বলতো, এইসব মানে কাপড়ের যেসব জিনিসগুলো হয় না ক্যাপসুল কাপড়ের মধ্যে, সেগুলো তোমার ডেলি ইউজের জন্য নিতে পারো। আবার তোমার ধরো ছোটখাটো কোনো অকেশনে যাচ্ছ বা ঘুরতে যাচ্ছ, তখনও তোমরা কিন্তু এইসব পিসগুলো আরামসে পরে চলে যেতে পারবে, কারণ শাইনটা দেখো খুবই সুন্দর রয়েছে, ঠিক আছে। তো যাই হোক, এই তোমাদের চলে গেল পুরো পিসের লুকটা। সাইজ তোমার নিচে 38 থেকে একদম 46 পর্যন্ত। আর প্রাইস তোমাদের চলে গেল 920 টাকা। 920 जा रही है ये वाला सेट का पूरा प्राइस। तो जिसको पसंद आ रही है जस्ट स्क्रीनशॉट लेके हमें व्हाट्सएप कर दो। इसमें ना आप लोगों को और भी एक कलर मिल जाएगा, ब्लैक कलर। যারা তোমরা ব্ল্যাক কালার পছন্দ করো তারা তোমরা এই ব্ল্যাক কালারটাও দেখতে পারো। দেখো এই তোমাদের থাকলো ব্ল্যাকটা। ওয়াও, জাস্ট দেখো পিসটা কি দারুণ লাগছে। মানে দুটো কালারই কি বলো খুবই সুন্দর, কোনোটাকে ছেড়ে কোনোটাকে বেশি সুন্দর বলা যাবে না, দুটোই কিন্তু সমানভাবে সুন্দর, ঠিক আছে। এরকম ভি নেকের মধ্যেই পাচ্ছ, নেক পোর্শন মধ্যে সেম ভাবে দেখো সেই সুতোর কাজটা করা থাকছে 3/4 স্লিভস এর মধ্যে, ঠিক আছে। রাইট সাইড তোমরা পকেটও পেয়ে যাচ্ছ। ক্যাপসুল ফেব্রিকের মধ্যে থাকলো। যারা তোমরা এই ফেব্রিকের কুর্তি নিচ্ছ তারা তোমরা জানো এগুলো মেটেরিয়াল কি থাকে আর কতটা সুন্দর লাগে দেখতে, ঠিক আছে। আর এই তোমাদের চলে গেল এটার সঙ্গে এরকম একটা প্যান্ট। দেখো এই তোমাদের থাকবে এটার সঙ্গে সুন্দর একটা স্টেটমেন্ট, দারুণ লাগবে কিন্তু পরলে। এটা তোমাদের পুরো একদম কুর্তির যে লেন্থ থাকে সেই লেন্থ, মানে লং যে কটসেটগুলো হয় সেরকম থাকছে। এরপর তোমাদের একটা শর্টের মধ্যে আমি দেখাবো। দেখো এই তোমাদের থাকলে হচ্ছে পুরোটা লুকটা, অসম্ভব সুন্দর কিন্তু পিসটা রয়েছে। সেম প্রাইস তোমাদের চলে গেল 920 টাকা। साइज नीचे 38 থেকে একদম 46 পর্যন্ত। 38 से लेकर 46 साइज तक आप ये वाला सेट भी बुक कर सकते हैं। सेम प्राइस में मिल रही है 920 में। तो जिसको पसंद आ रही है जस्ट स्क्रीनशॉट लेके हमें व्हाट्सएप कर दो। नेक्स्ट তোমাদের একটা কটন ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে দেখাচ্ছি লাইট কালারে। যারা লাইট কালার পরতে পছন্দ করো তারা তোমরা এই পিসটা কিন্তু দেখতে পারো। দেখো এই তোমাদের থাকলো হচ্ছে ওপরের কুর্তিটা, ঠিক আছে, সুন্দর দেখো হোয়াইটের সঙ্গে একটা পিঙ্ক কালারের কম্বিনেশন তোমাদের ওপরে একটা থাকছে এরকম। কলার নেকের মধ্যে তোমরা পেয়ে যাবে। আর এই পোর্শনে তোমাদের দেখো পুরো কিন্তু এরকম ব্ল্যাক কালার দিয়ে সুতো দিয়ে এরকম কাঁথা স্টিচটা করা থাকে। 3/4 স্লিভস এর মধ্যে পেয়ে যাচ্ছে। সাইডে তোমরা এরকম একটা বেল্ট টাইপের পেয়ে যাচ্ছে, তো তোমাদের সাইজ মতন তোমরা কিন্তু অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারবে। तो ये जा रही ऊपर का कुर्ती, बहुत ही एक सुंदर सा व्हाइट के साथ ऐसे देखिए आपको पिंक कलर के कॉम्बिनेशन में मिल रही है। ये भी आपको फ्लोरल प्रिंट में मिल रही है, लेकिन ये शॉर्ट कॉट सेट है, ठीक है। एंड इसके साथ मतलब हिप कवर आपको मिलेगा, ये हिप कवर में आपको मिल जाएगा। एंड ये जा रही है इसके साथ ऐसा है पैंट, ठीक है। सेम प्रिंट के ऊपर ही आपको मिल रही है जैसे मिलती है। पैंट में भी आपको साइड में पॉकेट मिल जाएगा। बहुत ही एक सुंदर सा पीस है। इसका जो कलर है ना एकदम एक प्यारा सा कलर है, ठीक है। देखो ऐसा एक पैंट इसके साथ आपको मिल रही है, দারুণ সুন্দর কিন্তু পিসটা রয়েছে। একদম কটন ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে থাকলো। প্রাইস আমাদের গেল হচ্ছে এটা 850 টাকা। 850 में आपको ये वाला पीस मिल रही है एकदम कॉटन मटेरियल में। तो जिसको पसंद आ रही है जस्ट स्क्रीनशॉट लेके हमें व्हाट्सएप कर दो। जस्ट কালারটা দেখো অসম্ভব সুন্দর কিন্তু কালারটা তোমাদের রয়েছে, ঠিক আছে। সাইজ তোমার এটার মধ্যে নিচ্ছে সেম 38 থেকে একদম 46 পর্যন্ত। দেখে নাও এই তোমাদের থাকলে হচ্ছে উপরের কুর্তিটা এবং কলার নেকের মধ্যে চলে যাচ্ছে। আর এই তোমাদের চলে যাচ্ছে এটার সঙ্গে সুন্দর একটা প্যান্ট, ঠিক আছে। চলো সরিয়ে দিলাম।
পরে যদি সম্ভব হয় তোমাদের আমি পরেও দেখিয়ে দেবো, তাহলে তোমরা ভালোভাবে বুঝতে পারবে। এগুলো পুরোটা হিপ কভারের মধ্যে থাকছে। দেখো এই তোমাদের চলে গেল হচ্ছে এটা সেকেন্ড কালারটা, হোয়াইটের সঙ্গে তোমাদের থাকলো স্काई ब्लू कलर मध्य एकदम सेम कटिंग है থাকছে, एकदम सेम कटिंग के ऊपर ही आपको मिल रही है, बस दो अलग कलर मिल रही है। तो जिसको जो कलर पसंद आ रही है स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कर दो। ऐसा देखिए 60 कलर के ऊपर ही मिल रही है एंड इस पोर्शन में देखिए सेम आपको वैसे ब्लैक कलर के धागा के साथ छोटा छोटा ऐसे सीक्वेंस के साथ आपको ऐसा काम इसमें मिल रही है। ठीक है, 3/4 स्लीव्स के ऊपर ही आपको मिल जाएगा। तो ये चला गया ऊपर का टॉप एंड इसके साथ आपको सेम वैसा ही एक स्ट्रेट पैंट मिल रही है। ठीक है, पैंट में आपको दो साइड में ही पॉकेट मिल जाएगा। দুটো কালারই কিন্তু খুব সুন্দর মিষ্টি কালারের মধ্যে পাচ্ছ। তো যার তোমাদের যেটা ভালো লাগছে স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করে দাও। এই তোমাদের থাকলো পুরো সেটের লুকটা। প্রাইস তোমাদের চলে যাচ্ছে এটা 850 টাকা। साइज নিতে পারছো 38 থেকে एकदम 46 পর্যন্ত। 38 से लेकर एकदम 46 साइज तक आप ये सब कॉर्ड सेट बुक कर सकते हैं। तो जिसको जो कलर पसंद आ रही है जस्ट स्क्रीनशॉट लेके हमें व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, तो चलिए इसके साथ आज का वीडियो में यहाँ पे एंड करिए। आपसे मुलाकात होगा फिर से एक नया वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।